ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା, ଜଣେ ସଫଳ ଡାକ୍ତର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ତଥା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରାଜନେତା। କେବଳ ରାଜନେତା ନୁହେଁ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବା ଏବଂ ନିଜର ନମ୍ରତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ଦଳର ଅଭ୍ୟୁଦୟରେ ସେ ଥିଲେ ଭଗୀରଥ। ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପିର ଏହି ବର୍ଷିୟାନ ନିଷ୍ଠାପର ରାଜନେତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଏଠି ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ମନୋଭାବ ନେଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଆଜି ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନେତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ 1998 ମସିହାରେ ସଂସଦ ଭବନକୁ ଗଲେ ଜଣେ ସାଂସଦ ହୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ୍ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଶେଷ କରିଲା ପରେ ଯାହା ଏଠି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ହେଇ ଚାକିରି କରିବା, ପରିବାରର ଲୋକ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ନିଜର ପରିବାର ଏବଂ ସଂସାରକୁ ସୁଖରେ ଆଗକୁ ନେବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ବା ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଥାଏ ତାକୁ ବାସ୍ତବତା ଦେବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ସେବାକୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ କରି 1967 ମସିହାରୁ 1973
ମସିହା ଭିତରେ ସେ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଚାକିରିରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏବଂ ସାଧାରଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିକରି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହିତ କିମ୍ବା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଅନୁମତି କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1980 ମସିହାରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସେବା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେ ସମୟ ଥିଲା ଅତୀବ ସଂଘର୍ଷମୟ, ସବୁଆଡ଼େ ଥିଲା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ବହୁତ କଠିନ ଥିଲା। ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଉ ପରିଶ୍ରମକୁ ସେ ନିଜର ପୁଞ୍ଜି କରି ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲେ, କେବେ ହାର ମାନିନଥିଲେ, କାହା ସହିତ ସାଲିସ କରିନଥିଲେ, ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଳଚେର ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ଭାବରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1983ରୁ 88 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ହିସାବରେ, 1988ରୁ 1993 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଥର ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ଏବଂ 1993ରୁ 1995 ମସିହା ଭିତରେ ସଭାପତି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 95ରୁ 97 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ହେବା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବାରେ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଦଳକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି ଛିଡ଼ା କରାଇବା ଏବଂ 98 ମସିହାରେ ଦେବଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ୍ ହେବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କର ସରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା, ସଡ଼କ ପରିବହନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର 1999 ମସିହାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପରିବହନ ସହିତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା, ଇଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଯେତେବେଳେ ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋର ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 97 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମୋ ରାଇକଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି
भूपृष्ठ परिवहन विभागर दायित्व सेतेबेले सरकार रे थाई सरकार विरुद्ध रे आंदोलन करिबा एवं कार्य हासिल करवा भली एक चतुरतार सहित ए कार्यक्रम को हासिल करिबार जो दुसाहसिक कार्य निज निज विरुद्ध रे आंदोलन करवा एवं तापरे ताकू गभीरतार सहित सरकार को सामना को आनी समाधान करिबा जेतेबेले सुंदरगढ़ राजा मुंडारू जाजपुर जिलार पाणीकोइली पर्यंत जो आमर राज्य राजपथ को जातीय राजपथ करने जो संकल्प आम सरकार थिला ता विरुद्ध रे आंदोलन करिबा जुएल भाई नेतृत्व रे आंदोलन आरंभ है पाणीकोइली पर्यंत राजा मुंडारू से दायित्व रे थिले आमे सेतेबेले साधारण युवक अवस्था थिबा नुआ भारतीय जनता पार्टीर साधारण कार्यकर्ता आज मने पड़ुछि एवं एठी मध्य अनेक वरिष्ठ सदस्य ये बाबद रे कहिसंती आंदोलन करने मात्रे किछि दिन परे जातीय राजपथर मान्यता पाइबा से रास्ता एभली एक चमत्कृत हवा वास्तविक जड़े दक्ष पार्लियामेंटेरियन एवं वाजपेयी सरकार जड़े गुरुदायित्व नहीं से राजरास्थार से राज्यर राजरास्थार जातीय राजपथ होगापाई योग्यता बा आवश्यक तार क्राइटेरिया फुलफिल करुछि कि नहीं ताकू देखिबार नहीं निष्पत्ति नवा पाई संकल्प नवा से कनकतुरारू चंडीखोल हो राजामुंडारू पाणीकोइली हो एवं आपंकर आउ गोटे रास्ता आपंकर बरगढ़ बरीगुमा हो एवं ताहा सहित मध्य आपंकर भुवनेश्वर पुरी हो जदियो परवर्ती समय भुवनेश्वर पुरी जातीय राजपथ मान्यता मिला किंतु ताहार पृष्ठपोषकता से राजपथ राज्य राजपथ पाइथिला डॉक्टर प्रधानंकर नेतृत्व रे एवं परवर्ती पर्याय राजपथ हेबा एवं ताहा सहित मध्य आपंकर कृषि विश्वविद्यालय परिकल्पना अनेक गुरुत्वपूर्ण गुरुदायित्व तांको पाखरे जहा आज आम पाखरे छाड़ी देइछंती यदि वास्तविक आम से कथा को देखिबा ताहले बहुत समय रे मने पड़े एवं मते सौभाग्य प्राप्त होइतिला जो दिन से आमको छाड़ी चलीगले ताहार जस्ट 2 दिन पूर्वर अर्थात 15 तारिख रे मु होली खेल जो दिन थिला होली थिला सेई दिन ही मु होली खेल को बातिल करी अर्थात सकाळे मात्र आधा घंटा पाई होली मो विभागीय गृह विभाग अधिकारी मानकर सहित होली खेली मु सकाळू ही चली जाइतिली दिल्ली को एवं अपराह्न 4टा बेले तांको जो बासभवन रे दिल्ली रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानंकर एवं गोटे घंटा सेठी तांकर सहित सेठी उपस्थित रहिबा तांकर सहित तांको दर्शन करिबा एवं सेतेबेले से धीरे धीरे तांकर बाक्रुद्ध हो जाउथिला से केवल हलचल करुथिले जेतेबेले जानिले मु मोहन माझी आपनकर सहित कथा होउची बोली जेतेबेले मु कहिली से सेतेबेले कहिबा पई चेष्टा करुथिले किंतु कहि पारु नथिले एवं गोटे घंटा रहिला परे ता परदिन मु 16 तारिख रे मु संध्या बेले राति रे भुवनेश्वर पहुँचली आर दिन सकाळू खबर मिलला से आउ नाहांती बोली
एणु मते तांकर जीवदशारे तांकु मु देखा करिबा ये निश्चित भाव में बहुत बड़ मो पाखरे गोटे सौभाग्य प्राप्त होइथिला। एवं सेथिपाई जेतेबेले विशेष करी राज्यर राजपथ को एवं ग्रामांचल रास्ता को मध्य किभली भाव में तार विकास करा जिवो ये कथा को से बहु पाखरु जेतेबेले दायित्व थिले सेतेबेलू तांकर योजना एवं वाजपेयी जो स्वप्न थिला एवं से जो दायित्व थिले से समय रे ही स्वर्ण चतुर्भुज रास्तार योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनार निर्माणर आरंभ ये सबू थिला निश्चित भाव में तांको दूरदर्शितार प्रतिफलन एवं वाजपेयी जो दायित्व तांको उपरे थिला वाजपेयी जी तांको जो दायित्व देइथिले ताको निर्वाह करिबा ये निश्चित भाव में बहुत बड़ परवर्ती पर्यायर ओडिशा रे प्रतिफलित होइतिला। एवं मंत्री भाव में जेभली भाव में से विकास को बहुत कम समय भितर दायित्व भितर से एक महत्वपूर्ण योगदान देइथिले एवं ताहा आज आम समस्ते स्मृतिचारण करुछंती निजे तार सुखद अनुभव भी करुछंती तांकर सही जो रास्ता से घोषणा करथिले से रास्ता रे जेमिति आज एठी मो आगु प्रकाश करथिले सही मो अंचल थिबा राजामुंडार पाणीकोली रास्ता जातीय राजपथ मान्यता पाइबा सहित से 215 नंबर जातीय राजपथ हिसाब रे घोषणा करिबा ताकू कार्यकारी करिबा परवर्ती पर्याय रे फोर लेनिंग हबा एवं ता परवर्ती पर्याय रे आज दिन में जातीय राजपथ 20 हिसाब रे आज मान्यता पाइबा सहित आज सौभाग्यर कथा से राजरास्ता आज 8 लेन हवा पई जाउछि आ ताहार शुभारंभ करितबा भित्तिप्रस्तर करितबा सेई डॉक्टर प्रधान जी कर कमल एणु जे कि एक राजनीतिक दल को छोट चाराटीए भली केते बड़े सही अवस्था रे थिबा ताकू आज राज्य रे महाद्रुम हिसाब रे आज पालटिबा आउ एहा पछरे डाक्टर प्रधानंकर जो रहीतला अक्लांत परिश्रम ता निश्चित भाव रे भारतीय जनता पार्टी पाई सबुदिन अविस्मरणीय हो रहिबो। तांको आदर्श आह्वान और दिग्दर्शन ओडिशार भारतीय जनता पार्टी होइथिला सुदृढ़ एवं जहार सुफल आज भारतीय जनता पार्टी को मिली एवं आमको मिली। तांकर परिश्रम निष्ठा एवं त्याग एवं प्रतिबद्धता को आधार करी निश्चित भाव रे ओडिशा रे एवं भारतवर्ष रे विशेष करी ओडिशा राजनीति क्षेत्र में अमर करी रखिबो। आउ आजिर दिन रे आजिर पीढ़ीर युवक मानकर पई निश्चित भाव रे से निश्चित भाव में आमर मार्गदर्शक हेबे। आउ सेथिपाई से जो आम दलर भीष्म पितामह हिसाब रे आज जेभली भाव में गुरुदायित्व नहींकि शेष समय पर्यंत जो काम करुले आज निश्चित भाव में आज ये शून्य स्थान जो सृष्टि होइछि ताहा पूरण करने निश्चित भाव में बहुत कष्टकर व्यापार। आज से आम गहन रे नाहांती सत किंतु छाड़ी जाइछंती ओडिशा पाई असुमारी स्वप्न आकांक्षा अभिलाष और लोकंक पाई काम करिवार प्रतिबद्धता निश्चित भाव में ताको पाथाई करी आज तांकर सही जो आकांक्षा एवं अभिलाष ताको पाथाई करी ओडिशा प्रदेश रे नुआ सरकार आसिला परे आम सरकार आसिला परे विशेष करी ओडिशा क्षेत्र रे रास्तार केमती विकास हो से ग्रामांचल रास्ता हो
जिला स्तर रास्ता हो बा राज्य स्तर रास्ता हो सी ग्राम पंचायत रास्ता हो बा आरडी रास्ता हो किंबा पीडब्ल्यूडी रास्ता हो ये रास्ता को गुरुत्व आरोप करी आम सरकार आज यह बहु गुरुत्व प्रदान करिछंती एवं सेथिपाई गत 2 दिन पूर्वर आम सरकार एक गुरुदायित्व निष्पत्ति नहीं जो ओडिशार भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने जाई निश्चित भाव में आमे केंद्र रे जो प्रतिष्ठित थिबा जातीय राजपथ प्राधिकरण से आधार रे ओडिशा को मध्य एक स्वतंत्रता देवा एवं गत 2 दिन पूर्वर जो कैबिनेट बसी थिला हमर ये कैबिनेट रे राज्य सरकार निष्पत्ति नेले केंद्र ढांचा रे मध्य भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने एक राज्य राजपथ प्राधिकरण ताकू घोषणा करागला एवं कैबिनेट रे मध्य मंजूर मिलगला एने वास्तविक ये तांकर जो आशा आकांक्षा थिला एवं स्वप्न थिला निश्चित भाव रे किभଳି भाव ताकू कार्यकारी करा जाई परिबो ताकू आज आमे एइथिरो गोटे भित्तिभूमि देवा पाई निष्पत्ति नैछु आगामी दिन रे निश्चित भाव रे ओडिशा रे एक भित्तिभूमि क्षेत्र रे तांकर भूमिका को तांकर इच्छा को पूरण करिया पाई निश्चित भाव रे हमको आहुरी उत्साह मिलिबो एवं सेही उत्साह रे सेही प्रणाली सहित आमको जीवा पाई पड़िबो एथिरे मु केवल एक गोटे राजनीतिक दलर इच्छा को लेकर मोर इच्छा व्यक्त करू नाही एथिरे साधारण भाव रे ओडिशार जनसाधारणकर जो इच्छा अच्छी आपण मानकर जो इच्छा अच्छी जो इच्छा शक्ति अच्छी एवं जहाँकि डॉक्टर देवेंद्र प्रधानकर स्वर्गत डॉक्टर देवेंद्र प्रधानकर जो इच्छा शक्ति थिला जो स्वप्न थिला सेही आधार रे आज सरकार मध्य काम करिबा पई आरंभ करिसंती तांकर सुयोग्य पितांकर सफल पुत्र भावे मध्य आज माननीय केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान आज सर्वजन विदित पितांक प्रणाली से मध्य निजक जनसेवारे आज उत्सर्ग कर जनसेवारे ब्रती होई देशर जड़े आगधाड़ीर राजनेता भावे से निजक प्रतिष्ठित करि पारिछंती एवं देशर मध्य आज मानव संबल तैयारी करिबार एक गुरुदायित्व मध्य निर्वाह करुछंती एही कठिन मुहूर्त रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांको धैर्य एवं शक्ति दियंतु तांको अमर आत्मा आमको एही परि पथ प्रदर्शित करुथाउ एवं डाक्टर प्रधानंकर आशीर्वाद आम समस्तंक उपरे एही परि थाउ एवं निरंतर भावरे आमको आम कर्मपथरे आगुक नवा पाई प्रेरणा दौथाउ यही ही महाप्रभु निकटरे मध्य मोर मध्य प्रार्थना ओम शांति।